सर कौन है आपनकर सर आपन को देह भल लगुनी चलंतु आपन को मु डाक्टर खाने नहीं जीवी उठनु सर अरे से किछि नु पेटटा केमती गोळी घांटी ही मांती हे गला व्यस्त हुनी सार आपन को बांती तो रक्त पड़ुची अरे ए नब सार को धरे बड़ डाक्टर खाना को नहीं जीवा चलंतु सर आगो डाक्टर खाने जाई कि देखेबा तापर जो कथा पिला माने बड़े दुखर कथा गोली सार को देह खराब अच्छे आज आ जमर क्लास हबनी आमे सार को देखिया पई डाक्टर खाना जीवो तमन सब घर को पळाओ गोली सार को देह करे सीत में तले पूजा असनी आमे भी सार को देखियो को जीबे हां लत्या चलो हमें थमते दिबा डॉक्टर बाबू एते टंका लगे हॉस्पिटल खोलीची कोन समस्त मागणार चिकित्सा करिया पई हैं भाविच गारू आईची बोधे नहीं सुनो मते टंका दरकार टंका ओनली मनी मते को ए माछर केते बिजनेस हिची हेले सर एमिति करियाटा कोन ठीक हबो लोके केते भरोसा नै हम पक्कू आछथि कोन कहला लोक माने भरोसा नै हम पक्कू आछथि ताले को तुमको मु दरमा केमति देबी हैं सुनो जो पेशेंट आसीबो समस्त पाखरु टंका रखो अधिका टेस्ट कराओ अच्छा से गाँव जने सार आस्ते ताकर कोन हिची तांकर छोटो स्टोन टे हेची मेडिसिन नै भलो हेई जीवो कोन कहला मेडिसिन रे ना 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 तांकू मेडिकल रे रखो अरे डॉक्टर बाबू से परा गवर्नमेंट स्कूल हेडमास्टर बहुत टंका रखिछथि तांकू को ताको किडनी खराब हे जाईची तुरंत डायलिसिस पई एडवांस करबी हैला बुझिलो सर आपण को रिपोर्ट आसी जाईची आपण को दीटा जको किडनी खराब हे जाईची हमकु यथाशीघ्र किडनी ट्रांसप्लांट करिया को हेबो आ आज ठू डायलिसिस करिया को पड़िबो कोन कहले गोली सार को दीटा किडनी खराब हे जाईची एटा केमती संभव कहले आज्ञा कोन सार तो केते सुस्त सबल देखा जाउछंती हेले ओ बाबू अब कोन मिछ कहउछु सुनो जदी विश्वास होउनी रिपोर्ट देखो बापा तमरे किछि हबनी बापा तमे बोलो हे जिबा बापा अरे कांदिले कोन मु किडनी ठीक हे जीवो ऑपरेशन करिया पड़िबो देहबा कथा किछि कहि हेबोनी अच्छा डॉक्टर बाबू ऑपरेशन रे केते टका खर्च हबो 10 रु 15 लाख टका लागि जीवो सर आपन टंका जोगाड़ करंतु डोनर मिलला क्षणी आपन को ट्रांसप्लांट करा जीवो आ रहला कथा डायलिसिस पई मासको 50,000 खर्च हबो जटिया बंसी गाँ जीवा रोड पाखक मोर गोटे जमी अछि तमे लोक खोजा खोजी करिकी जागाटा बिकी देले 15 रु 20 लाख टंका हे जिवो सर आपण टंका पे जमा व्यस्त होतुनी दरकार पड़िले हमें गाँ वाला टंका दउ एबे आपण माने एठी जानतु तांको रेस्ट नवाकू दियंतु बंसी जटिया मु सुनिली गोली सार को देह सीरियस अछि कोन कहबी डॉक्टर बाबू सार को दीटा जाको किडनी खराब हे जाईची सुनि के भारी बात होची ऑपरेशन टंका लागि ताको जमी बिकिया पई लोक खोजियो हमहु कहिथिले कोन हला किडनी खराब मासे तळे मु चेकअप करथिली सब ठीक ठाक थिला ना मते कथाटा जमा हजम होनी तमे सार को मो पाखु को आनो मु आउ थरे चेकअप करिवि हेले केमिति एबे तो सारंग सो हमको देखा करिया भी दउना कहउछन्ती आगो ऑपरेशन रे टंका दियो तापर जो कथा नहीं हमकु जेमिति हेले भी सारंग को से डाक्टर खाना बाहर करके आनिबा पड़िबो
ପୂଜା ତୁ 2 ଦିନ ଆଣି କିଛି ଖାଇନୁ, ଏମିତି ନ ଖାଇଲେ ତୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ବାପା ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆରେ ନଟିଆ, ଆମ ଗାଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଲି ସାରଙ୍କର କିଛି ହୋଇନଥିବ। ମାସେ ତଳେ ପରା ତାଙ୍କ ଚେକଅପ୍ କରେଇଥିଲେ, ସବୁ ତ ଠିକ ଥିଲା। ସେମାନେ ସାରଙ୍କୁ ସେ ମେଡିକାଲରୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପଇସା ଶୋଷିଯିବେ, ଜମି ବାଡି ସବୁ ବିକ୍ରି କରେଇଦେବେ ରେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଦେବିନି। ସାରଙ୍କ ଜମି ଜମା ବିକ୍ରି ହବନି। ଅରେ ସାରଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରେଇ ଦେ ନା, ନହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଚୁପ୍, ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ହେ, ମୁଁ ପରା ମଜାରେ କହିଲି। ତୁ ଯା ଯା, ନବ କାକା ହେରିକା ମେଡିକାଲ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯା ଯା ଯା। ନଟିଆ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ନବ କାକା। ଆରେ ପୁଅ, ଏ ଲୋକର କଣ ହେଇଛି? ଅଙ୍କଲ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଜମା ଭଲ ରହୁନି। କେତେବେଳେ ପାଦ ଫୁଲି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବାନ୍ତି ହଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ପରିସ୍ରାରେ ବ୍ଲଡ ପଡୁଛି। ଭୋକ ଲାଗୁନି, ନିଦ ମାଡୁନି, ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହେଇ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଝଡେଇବା ପେସେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ହଁ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ବଡ ସିରିୟସ କଥା। ତାକୁ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଆଡମିଟ କରାଅ। ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ଆସ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଚାଲ। ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ହେଲା। ମତେ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛ? କାଲି ପରା ମୋ ଅପରେସନ ହବ। ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଜମା ବି ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନି। ଏମାନେ ମିଛରେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଖରାପ କହିକି ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ନଟିଆ, ପଛରେ ଦେଖୁଥା, ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବ। अरे धर, अरे धर से दीटाको, हम पेशेंट नहीं पळुचंती रे, धर ताको। नब काका, ସେମାନେ ଜାଣିଦେଲେ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଏଠୁ। अबे रह जा। अरे कौन करतो सबु? ସେମାନେ पेशेंट को नहीं जाइछंती, धर ताको। अरे धर। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧରୁଛି ଧରୁଛି। ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବି। अरे मेचड़ पिला, हम पेशेंट को क्यों मेचड़ करछु रे? हैं? ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ। अरे केंची हे गले रे। वाह सर, की किक मारिले आपण। वाह ସାର୍ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ।
ଆରେ ତମେ ମାନେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧର ମୁଁ ଆକୁ ଧରିଛି ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତୁ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଆରେ ତାକୁ ଧର ଧର ସେ ହୁଇଲ ଚେୟାରକୁ କାତ ମାରି ମାରି ନଉଛି ଏ ଧର ତାକୁ ଧର ରହିଯା ସାର୍ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଖରାପ ନା ଆଉ କଣ ଆରେ ଆରେ ମୋ ବେକ ଆଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଧର ତାକୁ ଧର ତାକୁ ଖସିକି ଯିବ ଏଥର ମୁଁ ବେକ ବକା କରିଦେଇଛି ଧର ତାକୁ ସାରଙ୍କୁ ଭଲ ଧର ମୁଁ ପଛରେ ଧରିଛି ଚାଲ ଚାଲ